Assalamualaikum dan selamat pagi and welcome to Iskandar Puteri Johor. Sekarang ni kita ada dekat sini untuk final round musim 2025 untuk Petronas Mam Malaysian Cub Prix. Di belakang saya adalah Mobile Medical Center ataupun Trauma Truck. Ini adalah tempat kalau rider ada crash, any injuries, doktor akan check dekat sini dulu sebelum ada any further action taken. And at the same time, kalau rider rasa lemah ataupun rasa under the weather, this is the place when mereka boleh dapat IV drip untuk feel a little bit better. And even kalau rider rasa demam pun, there are facilities here untuk tolong riders. So for today dekat Iskandar Puteri final round, apa yang kita akan saksikan is the battle for the CP125 title. All the titles for the other championships sudah it's all done already in Penang and Batu Kawan, but now in Iskandar Puteri is going to be Syamil versus Izam once again. Macam tahun lepas pun, tapi it was the second last round. It was Syamil yang ada advantage in Iskandar Puteri and Izam who struggled in the end for the end of the season. Tapi kali ni dengan lead of 24 mata dalam championship, Izam ada peluang dengan baki satu mata saja untuk dia score to become the champion. Tapi as always guys, Iskandar Puteri, it's a tricky layout. And it's going to be interesting to see whether Izam akan rasa pressure for this weekend ataupun dia boleh keep his mind straight and finish in a good scoring position. So, the mission untuk Syamil Amsyar dengan 31 Racing Team juara bertahan, very simple. Menang dan harap that Izam akan buat kesilapan. For the other titles, it's all done, tapi kita still akan saksikan a proper race as always kat Johor. And this weekend there's a good event as well. Kita ada our food event happening right at the Majlis Bandaran Iskandar Puteri building right next to it. So do come down, enjoy the food fest with us. And of course seperti biasa kita ada happy bag dengan harga RM65 saja. Hadiah utama untuk minggu ni adalah Yamaha Y15ZR. So don't miss out the opportunity, try your luck, and you might walk home with a brand new motorcycle. Untuk hari ini, we have the free practice starting from this morning session. It is damp today, as you can see. The ground is wet. Semalam memang kita ada cuaca yang hujan, so cuaca untuk minggu ni is quite unpredictable. Ada potensi for a wet race. And later on in the afternoon, we will have the qualifying. So hopefully a dry qualifying. Dan esok kita akan ada Super Bowl, shootout, the warm-ups, dan as well as the final race day, the musim 2025. Without much further ado, motor pun dah keluar. Let's head to the track with Harvey Touchdown. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Selamat datang ke perlumbaan bagi pusingan yang ke-10, perlumbaan terakhir bagi jajaran untuk musim ini. Selepas kita menjelajah dari 9 venue sebelum ini, sampai ke Bandar Medeni Iskandar Puteri di Johor Bahru untuk perlumbaan pusingan yang ke-10. Jadi pada hari ini, hari yang pertama untuk ujung minggu perlumbaan, kita akan saksikan perlumbaan pada sebelah pagi. Kita lihat dahulu jadual kita pada hari ini, di mana pada jam 9 suku sekarang ini 15 minit masa diberikan untuk CP150 free practice yang pertama. Diikuti selepas ini adalah CP125 free practice, juga 15 minit masa diberikan. Selepas itu kita ada 10 minit masa diberikan untuk Wira KBS A, Wira KBS B, Petronas Sprinta Pro M Cup A, Petronas Sprinta Pro M Cup B, yang mana nanti kita akan bercakap tentang perebutan kejuaraan musim ini. Kita beralih ke selepas itu Yamaha Petronas Super Series, Honda RSX One Week Challenge, Ion Credit Service Yamaha 135 LT Challenge. Yang terakhir sebelah pagi CP150 free practice yang kedua sebelum kita break.
seketika. Kembali semula pada jam 1.30 untuk Wira KBS A pre-practice yang kedua, Wira KBS B pre-practice yang kedua, CP 125 pre-practice yang kedua. Dan bermula jam 2.35 petang nanti akan bermula sesi kelayakan untuk Petronas Sprinta Pro M Cup A, diikuti Petronas Sprinta Pro M Cup B, kemudian CP 150, Wira KBS A, Wira KBS B, CP 125, Yamaha Petronas Super Series, Honda RSX One Make Challenge, dan akhir sekali Ion Clean Series Yamaha 135 LC Challenge dijadualkan pada jam 5.30 petang nanti. Jadi di litar sekarang ini adalah pelumba bagi CP 150. Seperti Daniel katakan tadi dalam pembukaan untuk pusingan ini, all been done and dusted. Kita dah tahu siapa juara musim ini, iaitu Amal Afif Amran yang cukup cemerlang bagi musim 2025 ini. Kasma tempat kedua dengan 147 mata, Akid Aziz tempat ketiga 121 mata. Perbezaan 26 mata di antara kedua-dua pelumba, bermakna Kasma adalah pelumba yang kekal di tempat yang kedua. Cuma Akid dan Azroy itu boleh berentak ke tempat ketiga, kerana Akid 121 mata, Azroy dengan 115 mata bagi musim ini. Cuaca hujan turun di awal pagi di Johor Bahru, litar agak sedikit basah, damp, tapi boleh untuk digunakan bagi perlumbaan. Amal Afif Amran adalah juara musim ini selepas dia mencatat kemenangan demi kemenangan dan rekod yang dipecahkan oleh Afif bagi musim 2025. Dia setakat ini telah mencatat 5 kemenangan bagi Kasma, sementara bagi Afif. Kasma dengan musim ini dia ada 4 kemenangan bagi Kasma. Memang agak sengit juga perebutan antara kedua-dua pelumba ini di peringkat awal, tapi hanya pemenang bagi perlumbaan 2 pelumba ini sahaja yang memenangi perlumbaan. Antara Afif yang sentiasa menamatkan perlumbaan di atas podium, kecuali di pusingan yang ke-8, di tempat yang ke-4. Kasma pula ada sekali tempat yang kedua, tapi Kasma sebabkan dia tidak begitu konsisten menduduki di atas podium berbanding dengan Afif yang sangat konsisten dengan kutipan matanya bagi musim ini, yang membolehkan dia berada di kedudukan tempat yang teratas. 16 mata tempat yang ketiga. Jadi musim ini adalah musim yang unggul untuk Afif yang menguasai penuh bagi perlumbaan musim 2025. Kalau musim lalu Akid kita nampak cemerlang, tapi tahun ini adalah Afif memang suka digugat bagi pelumba PKJ ini yang telah pun mengesahkan kejuaraannya pusingan yang ke-8 lagi. Jadi ini lebih kepada perebutan tempat ketiga, tempat yang keempat antara 2 pelumba, Akid Aziz dan Azroy Hakim Anwar. Championship done and that's it for the CB150, but still, as we mentioned, a battle for third place and potentially a battle for second place should Kasma have a big error. But Kasma in his home territory in Johor, you'd have to fancy him for a really good finish for the season. It has been one of Kasma's better seasons of recent, but it's just the unstoppable powers of Afif Amran, CKJ racing team, that didn't allow Kasma to take advantage of it. And right now, yeah, tricky conditions in Iskandar Putri. The weather around Malaysia has been super unpredictable recently. We haven't had many wet races. Actually, we haven't had a wet race at all this season, so what a way to finish. Should Iskandar Putri be the location for it?
It's a fast-flowing layout, Iskandar Putri. It's not challenging in its turns, but it's challenging in just trying to push 110% when you really have to rely on rolling speed. And in these kind of treacherous wet conditions, it just becomes that much harder. So the weather very much on the minds of everyone. It can shake up the confidence of some riders for sure. Definitely make them feel that they'll just be lacking a little bit of grip. As of right now, it's not too much happening in regards to fast times, of course. With the wet weather, it becomes quite difficult. But a quick reminder to everyone, if you are in the state of Johor, do come down to Iskandar Putri. We are located right at the Majlis Bandar Iskandar Putri building. And it is quite the location to be at. Beautiful developments all around the Iskandar Putri region. Proper nice place to spend a weekend. You can come down and watch some excellent racing action at the same time, get some great food, and take in the sights around Johor. That's just a good look at Irfan Haikal, who's had a torrid season. Irfan, a rider who's rated so highly for Honda, but just has been in the way of his own. He's making a few too many mistakes, so he's going to have to try and patch it up and try to bring it more consistently for the next season, 2026. Of course, since we are at the final round, 2026 is on the minds of everyone already. And question marks will be raised for those in Honda and for the other Yamahas as well. Because in the CP150, the Hondas have just not been able to put the challenge up to the Yamahas. But you have to imagine that that's going to change next season. Honda, we know how much of a powerhouse they can be, so they will be bringing in something special. And at some point, the dominance of CKJ has to be challenged. And there's a good potential that that will be in 2026. We should see a brilliant season. Azroy, a rider who's been really the top Honda rider in Malaysia for quite a while now. He's been impressing in the Asia Road Racing Championship. And despite missing a couple of rounds of Cubprix, I think it was total of, sorry, just the one round for Azroy in Terengganu. Despite missing the one round, he is in contention for a top 3 finish in the championship, which is a remarkable result for Azroy. Of course, those who have been following Cubprix this season will know that in the absence of Azroy, stepping up to the plate was Ahmad Darwish, who's been so impressive by the UCI Streamer outfit. His results don't reflect the quality that he's had so far, but he has been so impressive. A podium in round 3 in LYL, then scoring some decent point finishes. 9th in the championship currently. To leapfrog fight Zekri and 8th is going to be quite the ask, but as of right now in these treacherous morning conditions in Iskandar Putri, Azroy Kemal Anwar for Honda Streamer UZ Racing is on the top. Idil Fitri, another impressive rider this season in my opinion. There's a bit too many DNFs, but Idil Fitri in 2nd place, Ahmad Darwish in 3rd. 4th momentarily was Helmi, now it's 5th. Azroy Liza goes up into 3rd as he comes back for injury, but the Honda's having no issue at all in the wet. Shazraz now goes into 3rd, so we've got 3 Hondas covering the top 5. Azroy Liza, who's coming from a single collarbone injury. Single collarbone injury and shoulder blade injury as well from just the last run of ARC, round 4, and yeah, so he's come back from that. It's been a stiff road to recovery. I saw him practicing in the go-kart track last week for the first time. So he's been getting back into fitness, and already he's made it up into 6th place. So a good effort so far from Azroy Liza. It's good to see him back. He's had a good season so far and is just a bit bogged down with injuries.
Oh, Azroy's gone down there. That's a unfortunate crash for Azroy. He started out the morning so well. Nearly half a second ahead of Afif. And Azroy limping off there, but if he said it doesn't look too major, hopefully, for Azroy. And not how you want to start the free practice sessions if you're contesting for top 3 in the championship. There's a runner Afif back on form. And that's what Lizan goes up into second after coming back from injury. It's only his second week that he's on the bike. Last week it was just some go-kart tracks for him. Just finding that fitness again, and Nazir Lizan impressing. He wants to finish the season strong. With that said and done, the check flag does come out. So decent outing for the Hondas, was going to be a bit of concern for Azroy after he's limping off from that. Didn't look too badly hurt, but a rider limping away is never fun to see. So here's hoping that Azroy is okay. Azroy fastest in free practice 1 with a 45.229 in the wet. Nazir Lizan in second, coming back from injury after a collarbone and a shoulder blade injury. Afif Amran, the champion for 2025. He's in third. Kasma Daniel, the Johorian in fourth. Another Johorian in fifth. Ahmad Darwish. Sixth is Fitri Mahadi. Seventh is Sharul Shazras. Eighth is Iqbal Amri. Not a bad session from the UZA Stremo outfit. Ninth is Faris Hafiz. 10th is Helmi Azman. 11th is Mohammad Imam Fahmi Sinin. 12th is Daniel Shami Amasharo. A bit of struggle for Daniel Shami this morning. Faiz Zakri in 13th. 14th is Irfan Haikal. 15th Afizat Supat. 16th is Afizi Supat, 17th is Abdullah Koyam Abdul Razak, 18th is Harith Hazik Zamri, 19th is Muhammad Adib Rosli, 20th is Muhammad Aiman Muhammad Hafiz, 21st is Mozakir Muhammad, 22nd Abdul Arif Musa, 23rd Hazik Faros, 24th is Akid Aziz with a bit of a, what looks like a technical issue for Akid. So that's it, and then we're going to head to a short break and we'll be back with more practice sessions coming up right after this from Iskandar Putri, Johor. Kita sekarang berada di Johor untuk pusingan yang terakhir bagi musim 2025. Jadi excitednya kita orang kali ini. Macam biasa, kita nak tunjuk korang tempat menarik tapi special sikit kat sini. Sebab apa, Syed? Kita terjah kedai orang tapi bukan orang biasa-biasa. Siapakah dia? Itulah, saya pun tak sabar. Katanya ada tetamu istimewa kat dalam. Perut pun dah lapar, dah bunyi kiong, kiong, kiong. Dah, jom. Tu. Siapa tu, Assalamualaikum. Tetamu istimewa kali ni, Syed. Kita ada siapa? Kita ada Adam dan juga Adi Basha. Hai guys, Assalamualaikum. Salam. Kita orang kat mana sebenarnya ni? Akak sekarang ada dekat restoran Hijau Daun, ketua kedai mak saya lah. So kita lah yang tetamu sekarang ni. Tapi ni budak ni buat apa? Rumah saya kat belakang ni je. Oh, that's why lah. Patutlah. Adik pun ada. Tapi kita dengar famous juga kedai ni. Selalu buka pukul berapa sampai pukul berapa dan apa je ada kat kedai tu? Biasanya mak saya buka kedai ni dalam pukul 5 gitu dah buka lah. Pagi biasa tekan hidang macam spaghetti, nasi goreng, mihun, Maggi goreng. Dan dalam pukul 10 macam tu baru dah start masak-masak makanan tengah hari lah. Macam nasi campur semua. Yang duduk belakang ni je support ke tak? Support. Betul Regular ke? customer. Okey. So bolehlah duduk sini makan sekali. Saya suka makan roti canai dia. Pagi-pagi datang makan roti canai dia. Yang special dia kat sini roti canai? Betul.
Yang paling banyak hujan, orang kata komplimen tu canai lah. Biasa orang banyak. Karena dia garing, sedap. Okey, jom kita makan. Bismillah. Biasanya Kak Shan dengan Kak Nasha yang buat, tapi kali ni kita orang pula yang buat. So Dam, kat sini apa aktiviti yang ada Dam? So macam kalau korang tengok kat belakang kita orang ni ada tasik, so biasanya orang selalu bagi ikan makan lah. Dan kat tepi-tepi tu biasanya orang banyak buat yoga pagi-pagi. Tempat Sirepak ni adalah tempat yang sangat besar. So pelbagai-pelbagai aktiviti lagi yang macam ada. Jadi kita orang akan tunjuk dekat korang. Okey? Dan kat Sirepak sini juga saya dengan Adam selalu membuat fitness. Sebab apa kita orang buat fitness kat sini? Kat sini sangat tenang dan juga kita orang boleh push limit kita orang dengan menikmati alam jugalah. Okay, Dip, jom. Okey, let's go. Tepi. Aduh, ni kan orang-orang Johor, tempat Johor. Biarlah orang-orang Johor yang buat, betul tak Adam? Betul. So, dekat sini, tempat menarik di Puteri Harbour ialah nama dia adalah S Park. So, pelbagai-pelbagai aktiviti yang menarik dan adventure kat sini. Adventure kat sini, apa aktiviti yang ada Dam? So yang pertama, saya boleh tunjuk kat korang yang sini ada go-kart dan ada high rope. Lagi ada kayak, ada paintball, ada futsal, ada track motocross, ada ATV. So tempat-tempat yang sangat adventure lah. Kalau korang nak uji bakat korang boleh datang sini lah untuk buat family holiday ke apa ke, betul tak? So apa yang berani? Kemari JB Style. Okeylah, kita orang nak pergi jalan-jalan lagi. Korang saksikan. Bye-bye. Hai, itulah dia. Semua disapu, kita nak buat apa? Dah, semua tempat dia nak ambil. Tak boleh nak bercakap langsung. Kita macam budak Milo je, Syed. Tapi iyalah, dia kan orang Johor, dia lah paling tahu. JB itulah Style. tempat-tempat menarik yang dikenalkan oleh Adam Cubprix dan Adi Basyad. Dah malas cakap banyak. Jom pergi Trackside. Kita ada apa minggu ni? Pusingan 10 kot. Last mestilah paling gempak sekali sebelum menutupnya musim 2025. Kita ada macam-macam aktiviti. Yang first semestinya korang kenalah jadikan benda ni. Orang punya main point adalah mencari siapa juara keseluruhan. CP125 dengan Pro N Cup. Dan tak nak cakap banyak, minggu ni ada Majestic Johor Festival. Lepas tu kita ada, ada konsert, Syed. Yes, lepas tu Nak ada tahu siapa pertandingan datang? Siapa perempuan. datang? Moana betul lah Moana. Yes, selepas tu belilah happy bag. Mana tahu last round ni korang paling bertuah dapat menang motor. Ada artis datang. Hello Saini. Nak tahu lagu dia macam mana? Sayang. Ya iya sayang. Aduh, ayolah sayang. Sayang.
Baiklah, kita ke sesi yang kedua sekarang ini untuk free practice yang pertama untuk CP125, di mana dalam kategori 125 ini kita lihat dulu kedudukan keseluruhan sebelum kita cakap ini apa yang berlaku di Dita sekarang ini. Perebutan kejuaraan masih terbuka, Izam Ikmal Zamli dan Syamil Amsyar, tapi perbezaan di antara kedua pelumba ini adalah hanya 24 mata yang memisahkan Syamil Amsyar dan juga Izam Ikmal Zamli. So bolehlah consider sebagai almost done untuk Izam, tapi itu pun dalam perubahan apa saja boleh berlaku, Izam hanya perlukan 1 mata saja untuk bergelar juara bagi musim ini. Kita boleh nampak apa yang berlaku dalam bagi Izam sendiri dalam 3 pusingan kebelakangan ini. Pusingan 7, 8, 9 dia di tempat yang ke-8 pada pusingan ke-7 mengutip hanya 5 mata, pusingan ke-8 pusingan ke-9 mengutip 9 mata sahaja. Dan Syamil Amsyar pula dia tidak dapat untuk memiliki kesempatan di atas kedudukan Izam ini apabila pusingan ke-7 dia di tempat yang ke-4, pusingan ke-8 dengan 9 mata, tapi pusingan ke-9 tempat yang kedua dalam perlombaan. Dan kita juga nak lihat kebangkitan arah tsunami Kamarudin, pasukan atas EHM Motorsports. Kerana mana dalam 3 perlombaan yang terakhir, tempat kedua pusingan ke-7, tempat kedua pusingan yang ke-8 dan memenangi perlombaan pusingan yang ke-9 bagi arah tsunami. Dia bangkit di penghujung musim, agak lewat sedikit untuk mengejar pelumba di atas, dan perbezaan di antara tempat kedua dan juga tempat yang ketiga (17 mata di antara 2 dan 3 antara 2 pelumba, 17 mata antara Syamil Amsyar dan juga Idan Hakimi Radwan. Tapi bagi arah tsunami dia jauh di belakang 103 mata, tapi dia masih boleh mengejar kedudukan Idan Hakimi Radwan. Itu kedudukan CP125 yang masih belum ditentukan lagi bagi musim ini. So still ada battle yang akan kita saksikan untuk Izam menamatkan perlombaan dalam kedudukan tempat yang ke-14 pun sudah cukup untuk dia memenangi. Dan again, yang selalu kita katakan, apa saja boleh berlaku dalam perlombaan, dan ini yang biasanya kita lihat pelumba akan lebih berhati-hati untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku untuk mereka mengutip mata. Adi Putra adalah pelumba yang terpantas di Yelita, 40 best time di 47.4 yang dia lakukan. Adi Putra Soekarno oleh Syafiq Zarik. Adib Arsyad yang sekarang kita lihat melakukan masa yang terpantas 47.176 saat. Dialah pelumba yang terpantas di Rita sekarang ini. Adib Adi Akil, Daniel Zaman Hadi, Adib Haris Azwar, Syafiq Zarik, IC Ishafi, Hairul Hafiz, Faris Iqmal, Karol Ilyas, Farid Hakimi, Farid Sezli, Akif Abdullah, Nara Tsunami, Emil Izam tempat yang ke-12. Nampak macam mana pencapaian yang ditunjukkan oleh Izam di peringkat awal. Memang dia cemerlang. 4 kemenangan setakat ini bagi musim 2025. Tapi macam saya katakan tadi, Idan Hakimi arah tsunami bangkit, dan pada perlombaan lalu dia menangi perlombaan. Dan we have also Farid Hakimi, Farid Sezli yang juga melakukan masa yang melakukan keputusan yang baik di penghujung musim ini. So battle yang kita lihat
antara pelumba perebutan 1, 2, 3, 4, 5. Ia masih rapat. 4 pelumba, maafkan saya, 4 pelumba yang masih rapat kedudukan. Tapi untuk perebutan kejuaraan hanya 2 pelumba sahaja di antara Samin Amsyah dan juga Izam Iqmal Izamli. Kita di Johor ni yang menyajikan satu saingan, satu cabaran beza untuk pelumba. Beza dimasukkan kerana kedudukan yang agak tricky sedikit. Kita yang teknikal ini kerana pelumba perlu untuk memaksimumkan keadaan lalita, terutama dia mengambil selekoh. Itu juga bergantung kepada keadaan cuaca. Jika hujan, lalita ini memang akan menjadi satu medan perlumbaan yang terbuka kepada kesemua pelumba. Sekarang pun kita dah mulai kering sedikit selepas hujan yang turun di awal pagi tadi. Ini semua perlu diambil kira oleh pelumba. Dan saya kira bagi Izam Iqmal Izamli, dia akan lebih berhati-hati untuk memastikan kejuaraan menjadi miliknya. Tahun lalu pun Izam dah merentab bersama dengan Samin Amsyah, tapi selepas perlumbaan dijempol sampai di sini, pusingan yang ke-9, perebutan berterusan, namun lebih mihak Samin Amsyah. Sekarang terbalik kedudukan, mihak kepada Izam Iqmal Izamli untuk kejuaraan. But again, kita nampak dalam sesi latihan ini, try to find di mana nombor 24, dan nampak nombor 24. Yeah, seems he's struggling a bit again. That's what's not going too well for Izam Iqmal. He's in 5th though. 5th is not too bad for Izam, but... Oh, 5th, ya. Tadi dihilang sekejap, dan sekarang ada tempat yang ke-5. For Izam, it's been an up and down season, isn't it? Started off so well, and then it looked like the pressure got to him a little bit. Shamil as well had a few upsetting performances, and yeah, it's for both of them, it's not looking the most confident of second half of the season. And as you mentioned as well, Shamil only 1 victory this season. That's it's been a tough one. Izam has been brilliant, but the pressure must be there. So just looking at it, we do have a few more minutes left in this session, and it's really looking like this damn session is jogging the confidence of some. I would say Adi Putra, this is much better to see from Adi Putra. He's a promising young talent that we really looked out for since the one-make races. Just hasn't been able to make that step up to CB125 too smooth, but he has been working hard, and you'd have to imagine that his time will come. Ya, last year kita nampak Adi Putra ada kemenangan di Pro Intan, dan this year nampak dia tidak dapat untuk mempamerkan kemampuan yang sebenar. Cakap pasal bekas juara One Week ni, kita lihat juga macam mana arah tsunami last 3 races, kedua 2-1, ya. Second and first dalam perlumbaan. So towards the end nampak arah tsunami dia bangkit. I think these are the new names yang kita perlu berikan tumpuan dalam kejuaraan Cubprix ini, dalam 125, dan maybe one day in 150 juga, kerana ini bermuda, and we seen their talent dalam one week sebelum ini. Now they are showing it dengan dalam CP125. Benda rider macam Izam Iqmal yang bolehlah kita katakan sekarang dah agak berpengalaman dan dalam kategori ini. And now he's second fastest now. Izam Iqmal, dia baru saja melakukan masa kedua terpantas dengan terpantas di sektor yang kedua. But Adib Arsyad lagi sekali membaiki catatan masanya 46.21 saat oleh Adib Arsyad Muhammad Hisam.
yang mahukan kemenangan di negeri kelahirannya. And Syamil Amsyar tempat yang keempat. Syamil Amsyar, there's no other way. Dia kena menang race ni. Yep. No other way. Because 1 point only. And hoping that Izam Iqbal will be down there. Exactly. That matter. Which quite difficult, but well, can happen in racing. We never know dalam perlombaan. I will say for Shamil, he has the clearest target. All he has to do is think, win and hope for the best. For Izam, he has to think, if I don't get it easily into the top 14, if I don't get an easy point scoring, I will be a threat. And that's going to play in the mind of Izam a little bit. Yeah, we'll see whether you're going to play safe untuk hanya now. Thinking about championship or thinking at the same time dalam race ni dia nak menang. So yeah, he might be thinking no risk, no fun. Yeah. But then again, we are not in a position to tell you apa dia akan buat. Yeah. Cuma kita boleh menjangkakan mungkin dia memikirkan kejuaraan yang dia penting lagi. So play safe to get 2 points. That's it. Regardless where Syamil Amsyar will be. But then again, dalam in the mind of the riders ni, as you know yourself, nak menang juga macam mana pun kan. Jadi it's important for them to win every race. Bila dia turun, dia perlu menang. Dan we'll see how bagaimana race management yang akan dilakukan oleh Izam Iqbal. So far this weekend, tak macam di Penang hari tu, catatan masanya tidak begitu baik. Sampai 84 pun dia agak struggling. Kali ini dapat masa yang kedua terpantas catatan masanya sekarang. Not bad untuk Izam Iqbal Izamli on the right track. Adi Putra just after the fastest time. Again, it's looking so much better for Adi. This is what he needs. He needs to remind everyone why he was selected to jump right into the 1-2-5s. It's been a tough adaptation period for Adi Putra, but we know the talent that he has. We've seen it. And now it's a matter of him to really prove it once again. You'd have to think for riders like Adi Putra and as well as Adash Tsunami, next year will be a really good season for them. Yep. Adi Putra pada tahun lalu dia tempat yang ketiga, dia ada podium di tempat yang ketiga di Teluk Intan. Saya ke tempat yang pertama, tempat yang kedua pada perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang Selatan. So 2 podium for him last year dalam tahun pertamanya CP 125. Satu kejayaan yang agak baik. Tapi bagi tahun ini kita lihat untuk Adi Putra still struggling to find DNF in the first 2 races. 9 mata ketiga, 8 mata pusingan yang keempat, DNF pusingan yang kelima, 6 mata pusingan yang keenam, DNF pusingan ketujuh, ke-8 dijempol, 9 dengan 4 mata sahaja Adi Putra. So we see Adi Putra set the fastest time here so far. So maybe the last race, the final, the very last race of the season, kita akan lihat Adi Putra untuk berada di atas podium kembali. Final audition tape perhaps. Again, it just needs to remind us once again, this is who he is. Yeah. You see Akif Abdullah taking it a much easier approach this time round. And I've just caught something. Akif Abdullah is in CP125 right now. That's something that's escaped my vision completely. It just seemed like he was naturally there, but Akif Abdullah, the Wira KBS champion, is having a wildcard round in CP125. That is news for us. So CP125 free practice. Fastest is Adi Putra Sukarno. Second, Adi Barsha. Third is Syamil Amsyar. Fourth is Farad Hakimi. Fifth, Izam Iqbal, championship leader with 24 points at number 24. Hari Ashraf in 6th. 7th is Farish Iqbal. 8th is Akil Danish Zirman Hadi. I'm excited for the next page. Shafiq Azarik, Arif Harif Sazwat, and your Wira KBS champion, Muhammad Akif Abdullah for the Synergies on the KC Racing team. No question as to where he's racing next season now. He's in the 11th in his first outing in the CP125. 12th is Emil Itzar, 13th Alif Daniel, 14th is Harith Farhan,
15th is Quartersme Muhammad Nasir. 16th is Danish Ahmad Zamrul. 17th Aish Ishafi. 18th Arish Tsunami. 19th is Hati Hakimi. 20th is Izam Hanafi. 21st is Adi Putra Rahman. 22nd Alif Ashraf Tahiruddin. 23rd Muhammad Akil Daniel. And in 24th with no time set, Muhammad Lufi Shana Rizman. We're gonna head to a short break and we'll be back with more free practice sessions from Saturday morning of the final round of the 2025 Malaysian Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship here from Iskandar Putri, Johor. Saya boleh jumpa tempat macam ni. Ramai pun ramai. Ini lah tempat best untuk terjah, Shen. Jom kita terjah. Jom kita nak... Apa ni? Okey. Biar kita orang buat semua benda sebab kita orang adalah orang-orang Johor. Tadi dah ambil. So akak dah banyak kali buat. So biar kita orang yang buat, okey? Biar saya dengan Adam yang buat. Adi dengan Adam. Betul. Lah macam ni. Kita lawan. Kita tengok siapa dapat paling ramai. Okey. let's go. Okey, jom. Macam ni. Bang, Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Boleh tak saya nak bagi abang beberapa soalan untuk abang menang hadiah kita? Boleh. Okey, tapi abang kena jawab 5 soalan dulu Nak tanya, akak tahu tak Cubprix tu apa? Tapi ni satu perlombaan motor bang. Perlombaan motor. Pemotoran. Lumba motor. Lumba motor Betul lah. Okey. Tak apa tahu sangat bang. Okey, Cubprix ni dia adalah platform sukan pemotoran untuk rider-rider Malaysia lah. Ada berapa pusingan? 10 bang. 10 pusingan. 10 pusingan. 20 bang. Kurang tolak 10. 10. 10 okey bang, betul bang. Ini pusingan ke apa? Pusingan ke 10? Pusingan terakhir kot. Kelima. 6. 9 tak? Tu je lagi. Pusingan terakhir 10. Masuk percuma ke tak? Percuma? Percuma bang. Tu tak kot. Selalu kalau Cubprix bayar rasanya bang. Saya sudah jadi orang kaya. Saya mesti tukar saya jalan. Percuma bang. Boleh tak korang bagi saya satu nama rider? Tak kisahlah. Dari rider zaman dulu ke, legend ke, atau sekarang? Kasma. Saya kenal tu lah. Hafiz Syarin tu je lah. Aki Aziz. Okey, betul. Alright, thank you so much. Ni baju untuk korang lah. Cubprix mantap. Cubprix mantap. Cubprix memang best. Cubprix best. Cubprix best. Semesta buat cerita. Guys, dah start rupanya. Okey, inilah. Kita orang dah terjah. Kita orang dapat area-area dekat Medini ni rupanya ramai juga yang tahu pasal Cubprix. Itu yang best tu, walaupun orang kata macam kita baru 3 tahun kat sini kan. Kita nak pergi track pusingan ke-10, pastikan korang datang. Kita macam biasa ada Majestic Johor Festival. Kita ada pertandingan mewarna. Kita ada apa? Menang apa? Menang motor kalau beli happy bag. Dan jangan lupalah kita ni dah last round kan. So seperti ni kita sedang mencari siapa bakal juara keseluruhan bagi kategori CP 125 dan juga Pro Am Cup. Dan So, dah tak nak cakap banyak. Pastikan korang datang. Kita jumpa lagi kat sana sebab saya nak pergi makan ikan lah.
Now sekarang kita beralih ke kategori Wira KBS. Dalam Wira KBS ada dua. Kita akan saksikan Wira KBS A, lepas tu Wira KBS B. So ini adalah bagi session A. Irfan Akil, Afiq Syazani, Irfan Zafri, Akil Ramadan, Haziq Naufal, Raja Abdul Rakib, Abdul Malik Reda, Syazrin Absyah, Nuzul Adi, Farhan Nakib, Faiz, Arzan Hakim, Ahmad Muizuddin, Amaikam Danish, Ahmad Ghazali, Alif Ahmad Hafiz. Kita ada dalam senarai kategori Wira. Seperti tadi Danny ada katakan dalam CP125 nampak Akif Abdullah dia wildcard dalam CP125 in the final round, whereby dia adalah champion bagi kategori Wira ini. Kerana Akif yang kita lihat dah gelar juara dengan mengumpul 193 mata, tempat kedua Faris Putra 156 mata. Dia just like Danny cakap, dia tidak perlu nak menduga di mana dia akan berlumba pada musim hadapan. So we know now. Tapi dalam kategori Wira ini pun sebenarnya ada beberapa pelumba yang datang daripada One Mix yang menyertai perlumbaan dalam kategori Wira, bermula daripada jempol lagi. Mereka memang dibenarkan belum jempol untuk naik ke berlumba dalam kategori Wira. Ya, Haziq Naufal dalam Wakif Amsyah, Ahmad Muizuddin yang ada dalam kategori Wira. Dia yang ada di Lita sekarang ini. Muizuddin adalah pelumba untuk Motor Racing Team, yang juga berlumba dalam Iron Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Syazrin Akil, Hakimi Shazali, Irfan Zafri Sardi yang kita lihat di Lita. Dia adalah pelumba yang juga menyertai kategori Wira kali ini, pelumba dalam Iron Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah yang berlumba untuk Petronas Sprinta Yamaha 31 Racing. Dia pelumba Yamaha Petronas Super Series. Akil Ramadan Idris juga adalah pelumba yang baru menyertai dalam perlumbaan, di mana sebelum ini dia menyertai sekarang ini dengan dari Honda RSX One Mix Challenge. So we do have Alif Hafiz, Adam Ahmad Saidi, Iris Azwan, Muhammad Afran, dan kita akan lihat sama ada pelumba lain ada yang mengikuti mereka untuk menyertai kategori Wira. Kita tunggu sampai semua pelumba keluar kerana ada A dan B. So ya, watching A sekarang ini dan B, and question yang bermain di fikiran kita sama ada Akif akan turun dalam kategori Wira ataupun tidak. But we have, nanti kita lihat dalam kumpulan B pula sama ada dia akan turun dalam kategori Wira. Baik, sekarang ini kita ada 13 pelumba yang dalam kategori Wira KBS A dalam free practice yang pertama. Yeah, should Akif re-racing both categories, it's going to be properly tiring for him. So you'd have to imagine that they probably all allow him to just focus on CP125, but you never know. Some riders like the challenge, and Akif just a couple of weeks ago in the Malaysian Superbike Championship won his first wildcard race in the Honda Talent Cup. So Akif Abdullah sealing the Cubprix Championship in the Wira KBS and winning his first Talent Cup race in his wildcard appearance. So definitely one to look out for, Akif Abdullah. No chicanes there just to slow down the momentum going into the final bits here in Kejuaraan Putri. Akil Ramadan, and if I see that correctly, Akil Ramadan is on the Zinagis KC Racing bike. Yes, that is Akil Ramadan. So last time out, it wasn't that bike, and this time out it is. So Akil Ramadan, there's a bit of a sign on to where he's going next season. It's a much clearer image that we're getting right now.
He's still listed. Yeah, it is Cubprix. Yeah, it is Energies Honda KC Racing Team. So, Akir Ramadan, maybe he's taking that slot from Akif Abdullah for this round, just as practice for the next season. And what a rider to get for them, Akir Ramadan. A top performer from the Honda RSX One Make Challenge. And now with the top team as well. A lot of exciting names coming up the ranks. Good look there, the MBI Selangor, EXN, Axla teams. Riders Arzan Hakim, number 52. As well as his teammate Amaya Kram Danish. I think there's a pairing going into this session. Drying conditions here, Iskandar Putri, but still plenty of damp patches, so still plenty of areas where the track is quite slippy and wet. Enough of a dry line in some parts for them to take full advantage of. 2 minutes left in the free practice run for the Wira KBS class. Zuladi Muhammad Sudin, currently the fastest for the Yamaha Stremo 27 racing team. This is Stremo 27 racing team. You have to think that they are about to be a powerhouse in Cubprix. One of the youngest teams in this championship, but already have been so impressive. It's definitely a team with plenty of potential and plenty to show for. Filling Farhan Nakib and Nakam Amerikam Danish. It's time for the MBI Selangor team. Currently sitting in 5th and 7th. Farhan Nakib for Dash Oil, brother 7 Tech Racing. Dash Oil, another fairly new team that's been very impressive. Just unable to stay consistent with their results. It's under 45 seconds left now in this free practice 1 session. You see there's a light breeze blowing across at the flag, so a bit of wind coming towards this kind of Putri region right now, but we don't have any forecast for wet weather. However, looking at the radar, the forecast say no wet weather, but I do have a feeling that it is very high potential that we might see some rain at some point today. 50% chance of wet weather. The whole week has been predicted to be wet. For some reason today itself it says not likely. However, I highly doubt that. The weather system recently, it's been so unpredictable. And you'd be willing to bet that it will rain more likely than not. Just looking at it, pulling up another weather forecast for today. Now, we are expected to see potential for rain, but that's when there should be just cloudy weather. Nevertheless, the Wira KBS free practice 1 does come to an end. Nuzuladi for the Yamaha Stremo 27 racing team up on top. Ahmad Malik Reda up in second. In third is Amay Kram Danish. Fourth is Akil Ramadan for the Zinajis Honda KC racing team. Shazwin Kyopshar in fifth. Sixth is Arzan Hakim. Seventh is Farhan Nakib. Eighth is Ahmad Muizuddin. Ninth is Raja Abdul Rakib. 10th is Mohammad Afiq Shazani. 11th is Mohammad Hazim Nafal. 12th Mohammad Irfan Zafri. 13th Muhammad Alif Muhammad Hafiz. 13 riders were completing the Wira KBS free practice 1 for the A grouping. We're going to head to a short break and we'll be back with more free practice from the Wira KBS in the B group.
kita rasa yang memang yang kali ni memang terbaik daripada yang sebelum ni. Ada vendor makanan yang sebelum ni tak ada. First time datang sini, tapi Cubprix ni lepas tu dia last untuk 2025 lah. Makan ada, bus-bus motor, lepas tu ada pentas, ada artis datang. Jadi dia macam-macam ada kat sini. So, siapa nak singgah sini memang tak kecewa lah untuk 2 hari ni. Selain daripada tempat makan ni, aktiviti kat luar sana macam mana? Okey, best. Esok nak sambung lagi. Sebab Kak esok nak tengok yang qualifying kan. Yes. Hari Ahad nak tengok race pula.
Sekarang ini kita beralih ke Wira KBS P. Dan saya rasa kalau lihat kepada nama yang ada di hadapan kami ini, safe to say that Akif dia tak berlumba dalam Wira. Dia akan berlumba dalam 1-5 saja untuk perlumbaan kali ini. Kerana kalau tidak ada nama dia dalam senarai kategori Wira. Dia pun telah bergelar juara dalam kategori ini, jadi safe to say that dia nak tumpukan kepada future. Yeah, it's job done. You can see Aka Ramadan now taking up the spot. So seems that will be the lineup for the KC Racing team. Akif going up to the 1-5. Aka Ramadan going into the Wira KBS. Exciting times for Honda. They have a few riders who are really stunning the list right now, and Aka Ramadan in his first session was impressive as well. So ya, KC nak upgrade dia naik ke 1-5. So KC mungkin memikirkan bahawa no point dia berlumba dalam kategori Wira sekarang ni pun. Juara terjadi miliknya, tempat kedua Faris Putra pun jauh untuk dikejar oleh mana-mana pelumba. So therefore dia thinking forward ke depan. Oh, ada satu pelumba yang keluar pada sesi free practice pertama ini. That is number 46. Yeah, taken Fahim Naufal by the looks of it. It's unfortunate. First free practice session out in the Wira KBS and taking a fall. It is tricky conditions still. The track is still damp and slippery. It's drying, but it's not quite dry yet. So and some part of the track is newly the track, like we see just now. Here. Oh, this is what happened. That's early on that he's lost that. But yeah, luckily it was just a slide, so he will be okay. But that's not how you want to start the morning on the weekend. Ya, kerana ini baru sesi latihan yang pertama untuk mereka. There will be sesi latihan seterusnya dan juga kelayakan untuk kategori Wira. Hopefully that dia akan dapat untuk menyertai dalam sesi-sesi yang berikut. But for the morning session, I think this is the one yang mereka perlu lalui. Faris Putra tidak mengejutkan, terpantas di litar sekarang ini dengan Syami Aiman, tempat yang kedua Adi Putra Naha. Seperti mana yang saya katakan tadi, ada beberapa nama pelumba yang berlumba dalam kategori ini buat kali yang pertama atau kali yang kedua dalam pagi musim ini, kerana mereka pelumba one make. So we have Faris Putra, Syami Aiman lah pelumba dalam kategori ini, Adi Putra Anaha, and then Darwish Amsyah, Ryan Kardani, Al-Syafiq, Al-Amir Zaki, and we have Syakib Taniki, Amsyah, Sazili Patili, Danis Rifki Nizam, Syakil Akif Hakimi, Adam Ahmad Saidi. Ini adalah pelumba yang berlumba dalam Honda RS One Week Challenge. First race dia adalah pada pusingan yang ke-8 di Jempol. Apabila dia memiliki petak 24, tapi dia DNS. Last race dia DNQ. Dia ada Ahmad Saidi, Wakif Amsyah, juga menyertai perlumbaan dia di Pulau Pinang tapi di NQ. Dan Fahim Naufal yang kita lihat tadi yang terjatuh. Dan hopefully it's okay to continue untuk sesi seterusnya. Tricky lah kasi kalau hujan dengan kalau sebahagian pada litar ini yang diturap semula. So that will be another challenge for the rider. Satu cabaran untuk pelumba. Wah, another rider yang Adam Ahmad Saidi. Pelumba yang disebutkan tadi yang mula mencetak kategori Wira pada pusingan yang ke-8 di Jempol dan ke-9 di Pulau Pinang di Batu Kawan. 13 pelumba juga dalam kategori Wira B, seperti juga dalam Wira A tadi. So balik pada perlumbaan yang kita saksikan ini, dalam kategori bagi Wira KBS P sepatutnya kita beri tempuan
Lepas ini menarik Petronas Sprinta OM Cup. Menemukan kejuaraan yang masih terbuka dalam kategori ini. 2 free practice yang seterusnya. Tapi tumpuan kita sekarang sekali lagi 2 minit lebih saja. Untuk tamat bagi Wira KBS, untuk menamatkan bagi Wira KBS. Itu rider tadi Adam Asaidi dan Adam Naufal yang keluar dari sesi latihan yang pertama. Especially for Adam Asaidi yang still in learning curve, in preparation untuk ke musim hadapan dalam kategori Wira. Faris Putra terus di depan dengan masa 46.25 saat. Faris Putra musim ini dia sudah ada 3 kemenangan, cari kemenangan yang keempat dan keadaan pencabar untuk menangi perlumbaan cabar saya katakan, dan order pencabar musim ini telah pun jadi milik Akif yang menang di pusingan yang kedua, pusingan yang kelima, ke-6, ke-7 dan dia 2 kali dia 3 kali menduduki tempat yang kedua bagi musim ini. Rekod yang baik untuk Akif. Maksudkan suka untuk kejar kerana Akif hanya sekali saja gagal naiki podium yang pertama, itu pun tempat yang keempat. Tapi bagi Faris Putra, dia ada 1 DNF dengan 2 kali tempat yang kedua, hanya 3 kemenangan. Memang jauh ditinggalkan oleh Akif Abdullah tempat yang pertama. Yeah, Akif has just been quite untouchable this season, and Faris Putra just has been so unlucky with his run in 2025. This will be the last weekend that he holds the #1 plate. And you wouldn't think that it will be the last ever in his career. This is a special rider, Faris, and he does love the Yamaha outfit, and I think it's clear that the Yamaha outfit does love him. He's put on so many good performances ever since last season when he's come into our vision. Special talents on the rise for both Honda and Yamaha. I know Al Shafiq putting in a good show as well for the Shoma 27 racing team. Again, the work that Shoma 27 have done has been really impressive. Again, for new teams to come into this championship, a very, very competitive field, and actually start putting in some competitive times this quickly, it's not an easy feat. You really have to have the right people around, and they clearly have built a team that works well together, and it's just a matter of time before those results become consistent and they start challenging for the championship title. Checker flag out now for the Wira KBS free practice session for the B grouping. We're following Shazli Patli, Shazril Akif, and Shazli Patli twice now. Yeah, Shazli Patli and Shazril Akif we're following. Line, no changes there. So Faris Putra, no surprise there. Faris putting in another good performance. He's at the top of the list. Faris will be looking to set himself up nicely for 2026. A lot of conversation on where Faris will be racing next season, but we know it's Yamaha, we just don't know where. For now, Faris Putra tops the timing sheets. In second is Mohamed Al Shafiq, third is Mohamed Shami Ayman, fourth is Darwish Amshar, fifth is Akif Putra Anahar, 6th is Shakib Dani Q Amshar, 7th is Ryan Kadani, 8th is Shazli Patli, 9th is Shazril Akif, 10th is Danish Rifki Yus Nizam, 11th is Aram Ahmad Saidi, 12th is Mohammad Wazif Amshar, and in 13th is Mohammad Fahim Nafal Muhammad Faiz. That's another free practice session done. This time around for the Wira KBS. We're going to head to a short break from the Iskandar Putri Johor layout, and we'll be back with more action from the final round this morning for the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.
Okey, kita akan sekarang ni beralih ke bagi kategori Petronas Sprinta Pro M Cup. Yang di mana saya katakan tadi dalam kategori ini untuk perebutan kejuaraan keseluruhan itu ia masih lagi terbuka dan bukan setakat terbuka tapi terbuka luas kerana perbezaan hanya 4 mata sahaja antara dua pelumba ini, Amir Afiq Ahmad Solihin dan Famin Abdul Muttalib. Perhatikan dua pelumba ini nanti. Perbezaan 4 mata sahaja antara mereka. Famin Abdul Muttalib bersama dengan nombor 52 yang ada di litar sekarang ini dengan Amir Afiq Ahmad Solihin dan Famin Abdul Muttalib yang jentera 36. So Amir Afiq yang berada di atas. Kalau kita lihatkan rekod dia pada musim ini, dia menang di pusingan yang kedua, menang pusingan yang ketiga, pusingan yang kelima. Dia ada 3 kemenangan untuk Amir Afiq. Tapi dia ada satu excluded pada round 7. Itu yang mengganggu sedikit perjalanannya untuk gelaran juara. Dia terencat di situ dan kedudukan ini dikejar oleh Famin Abdul Muttalib yang ada 2 kemenangan, tapi dia pula DNF pada last round. Itu menjadikan lebih mendebarkan lagi, kerana pada perlumbaan selepas tamat perlumbaan ke-8 mereka sampai di Batu Kawan Pulau Pinang. Kedudukannya perbezaan agak jauh, 9 mata di antara dua pelumba ini, Famin Abdul Muttalib dan Amir Afiq. Famin yang berada di atas dengan 133 mata, Amir Afiq tempat yang kedua dengan 124 mata. Tapi ketika perlumbaan di Batu Kawan, DNF untuk Famin Abdul Muttalib, Amir Afiq berada di atas dengan kelebihan 4 mata saja memisahkan kedua-dua pelumba ini. Itu adalah yang akan kita saksikan pada perlumbaan kali ini, perebutan perlumbaan kejuaraan bagi musim 2025. Yeah, just 4 points separating them. That's absolutely nothing in racing. Let's put it this way. If Famin Abdul Muttalib wins the race and Amirul Afiq finishes in second, Famin will get the championship by just a single point. That's how tight it is in the Petronas Mam Malaysian Cup. This category has been so exciting, and it has been absolutely edge of the seat stuff. So it all comes down to the final round. Everything other than the Petronas Mam Malaysian Cup and the CP 1-5 to 5-4. It's been an interesting one to watch. Who's going to make it? And remember, we do have eliminations to happen. Only 24 riders are allowed on the grid. And as always with every round, we have well over 30 plus. So a mistake in the heat and instantly one of them might lose the opportunity to even contest for the championship. Ya, Famin musim ini yang berada di atas Famin, jadi musim ini dia dengan 2 kemenangan, sekali tempat kedua, sekali tempat yang ketiga dalam perlumbaan Petronas Sprinta Pro M Cup ini adalah memang nadi pada kejuaraan Petronas Mam Malaysian Cubprix sebenarnya, kerana tak semua pelumba boleh berlumba dalam kategori utama. Not enough space untuk kategori 150, 125, Wira. So some of them will go here, berlumba di sini, dan juga berlumba lama, buka ruang pada pelumba lama. Maulun kembali berlumba dalam ini, R. Suresh. Kita ada Boy Suardi Ali Rahmat yang now third dalam senarai, adalah juga bekas juara kategori Premier, kategori Expert tahun 2006, kembali berlumba. Afina sama Ali juga kembali berlumba. So this is a combination of Ambing Siang, combination of pelumba-pelumba yang pengalaman, pelumba-pelumba senior sangat pengalaman dan pelumba muda. And we have seen that some of the riders coming from the Petronas Mam Malaysian Cup naik ke kategori 1-5 atau 150. So this is another stepping stone for them. Ada satu lagi ruang untuk jalan untuk mereka naik. So this is a important kategori, bukan kategori sekadar untuk
hanya melengkapkan jadual, tapi inilah kategori yang penting juga untuk pelumba. This is not where pelumba yang has been berlumba, tapi pelumba muda ramai di sini yang mencari tempat untuk masuk dalam kategori utama. Yeah, that's exactly that. I mean, as you mentioned, we have seen riders go from the Petronas Sprinta Pro Cup because they performed well into the upper class classes. So it is a very, very competitive field. The mix of it is just awesome. You have riders who retired at one point come back and show that they still have what it takes to fight. And you have riders who are young, looking to fight for a slot. It just gives an awesome mix of different types of skills and will to really fight and succeed. And what I do love about the Petronas Sprinta Pro Cup, it's such a few, there's so many fewer things that they can actually adjust with and replace. So the bikes are pretty much almost mere standard, and they'll have to make do with that. That just makes it so much more accessible. I think that, again, that's another thing why I really like this class. It makes racing accessible for many, many people. Ya, ramai orang boleh mintai pelumba ini. In fact, Daniel pun boleh berlumba dekat sini. Kalau tidak akan ada satu technical term menyebabkan Daniel tidak boleh berlumba. If not because of the technical term, technical aspect itu, Daniel boleh berlumba dalam kategori ini juga sebenarnya. And I definitely would have for sure, definitely. So kita lihat di Rita sekarang. Alif Aiman Tumiran melakukan masa terpantas 47.46 saat. Ikuti Syafiq Nazrul, Pak Amin Mutarik tempat yang ketiga, Suadil Rahmat tempat keempat. In fact, Suadil Rahmat juga permulaan musim ini dia memberikan cabaran, tapi selepas itu remember ketika di Teluk Intan dia diarahkan keluar DNQ dan sebelum itu dia ada DNF. So ada lagi DNF untuk dia musim ini. I would love to see him winning race back. He has not win any race ever since comeback dalam perlombaan Kejuaraan Cubprix ini. Bekas juara tahun 2006, bekas rakan dalam sebelah saya. So he has all the right element, tapi yalah, kembali bukan mudah. Walaupun dia bekas juara, tapi dalam kembali semula dari faktor physical, mental, dari segi stamina, banyak perkara. Tapi tahun lepas dia nampak dia naik tempat yang kedua. Tapi tahun ini dia cuba untuk pada peringkat awal nampak memiliki tempat yang ketiga dalam permainan pertama atas podium. Lepas itu gagal untuk konsisten dalam perlombaan. So maybe we will see more of Suadil Rahmat in the 2026 season. Yeah. We would definitely hope so. I mean, again, there was so much potential ever since he's come back, but this season, my oh my, what a shame it has been for him. I still remember in Sepang, in the heat, he lost it all together, and that's where he lost another big chunk of points. It's just been such an unlucky run for him. So 2026, what will that bring for us? But for now, the final round is coming our way. The final race of the 2025 season. It does look like it's getting darker out there. There is a chance of rain. It's not a high chance, but the potential for rain very much is there. We could see a wet race for the finale of the season. This is what the results are looking like for the Petronas Sprinta Pro Cup free practice in the A grouping. In first and fastest is Alif Aiman Tumiran. In second, we have Suhadi Ali Rahman. In third is Shafiq Nazrul Abdullah. Fourth is Fahmi Abdul Muttalib. Fifth is Ang Beng Siang. Sixth, Aramukri Sharum. Seventh is Nur Ahmad Faris Nazrin. Eighth is Muhammad Hafidaz Muhammad Ali. Ninth is Zaki Ahmad Zamri. 10th is Emin Nordin. 11th is Azrul Effendi Hani. 12th is Muhammad Mutakin Madin. 13th, Muhammad Azri Haris. 14th is Raja Nasrin. 15th is Nur Fakrul Adam Nur Farizal. And 16th is Muhammad Fasli Mahmud. 17th, Mawun Lunan. And 18th is Arshuresh Rajamanikap. We're going to do a short break now. We'll be back with the other half of the Petronas Sprinta Pro Cup from Iskandar Putri, Johor.
Moving over to the B side for the Petronas Mam Cup, and now we're getting a good look at Amirul Afiq, the championship leader, by just 4 points, 137 points for Amirul Afiq. Hasn't been in the top 3 for the past 4 rounds. Round 8 and round 9, managing 2 decent scoring positions, both races in P4, giving him a grand total of 36 points scored in the last 2. Coming up the Muttalib with the DNF in round 9, so in the past 2 races, past 2 rounds, he's scored 25 points, and that's where Amirul Afiq has edged him with a bit of a gap. Again, 4 points is absolutely nothing in this. The track is still in drying conditions, so that's a good sign for the riders. They're going to be able to push this a little bit harder now. But still some areas of concern. You can see the red and yellow flags being waved in some regions, just to indicate that there are still some slippery areas. The weather right now is still looking very gloomy at Iskandar Putri Johor. Still with the potential for rain, but as per the morning's predictions, it didn't seem likely. However, that could all change altogether. It has been raining for the past week here around Johor and Iskandar Putri, and it's rained as well last night, so could very much look at the potential of that happening once again this afternoon. Right now, temperatures around 28 degrees Celsius, which is much cooler if we take into account how the weathers usually are around here. As of right now, we're looking at actually 24 degrees Celsius, I believe. It's going to put you just way lower than anywhere else around the region usually. Right now, Shafiq Ashraf first set in his fast lap, 48.218. Harith Rosmazan second. Zulhami Yazid, who we're used to seeing much higher up the order. He's done a decent one so far in this session. This season's been a bit tough for him. So, but just to re-correct, it is about 30 degrees Celsius around Iskandar Putri. Scattered clouds and potential for scattered thunderstorms. And yeah, the forecast has changed, so right now the potential for rain is going up towards 50% for the afternoon, so expect wet weather to come here. Notice that the forecast is very similar for tomorrow as well. Potentials for thunderstorms all the way around. So the 5 minutes remaining for the free practice in the B grouping for the Petronas Mam Cup. As of right now, just looking for Amirul Afiq. A bit of a struggle, and again, this has been the pattern for Amirul Afiq recently. He has not had the best run of the 2025 season. The first half looked absolutely excellent for Amirul Afiq. As we came into the second half, the struggles began. If you look at the championship, it was looking good all the way up until round 5. Then in round 6, he scored only 7 points. In round 7, he had an infringement, and that left him with no points scored. Round 8 and round 9, P4, P4. Winless and podiumless since round 5 is Amirul Afiq. In comparison, Fahmi Abdul Muttalib as well. Only 1 race win, no other podiums. It's been a proper mix of a season for the pair of them. Shafiq Ashraf, who's in 3rd in the championship, has firmly placed himself there. There's no contest from Suhadi this round to be able to take that position. At the same time, Shafiq will not be able to contest for 2nd in the championship. But the gap of Shafiq Ashraf does have a mathematical potential for 2nd, but that would take Fahmi Abdul Muttalib quite an error for that to happen, and for Shafiq Ashraf to win Sunday's race.
That being said though, Shafiq Ashraf is in first place currently with a 47.2. Ahmed Al-Afiq has found a bit of pace and he's gone up into second. Amir Ashraf is up into fourth, Sani Irfan in fifth. Mahmoud Shamal in sixth. Jeremy Yazid now down into seventh. There's something clicking well for Shafiq Ashraf, 46.9. He just keeps getting faster and faster. He's 0.628 faster than Ahmed Al-Afiq. Harith Rosmaza on the Voj putting in a decent performance. He's in third. Again, the Voj in the Petronas Sprinta Pro Cup to me has been really impressive. It's clear that as a stock bike, the Voj machine very much capable. I think that just behind Zomi Yazid had a look on the inside. Wasn't too interested in taking a risk. Hanafi Kamarudin there with the very striking livery. Ahmed Al-Afiq now does pull on the inside. A bit of a chatter from the front and the rear there. Keeps the bike upright and manages to make the turn nicely. So Ahmed Al-Afiq now moves up. Ng Wei Xiang is a new rider coming in for this round, a wild card. Replacement for the Two Wheels team. So we're going to have to get to grips with the Cubprix bike and the layout. For the championship leader now, Ahmed Al-Afiq, with just a minute and a half remaining. Ahmed Al-Afiq sets the fastest first sector, but second sector begging for a bit more. Does improve to a 47.1, so it's gapped down to Shafiq Ashraf. It's just under 2/10. A minute left now for the Petronas Sprinta Pro Cup pre-practice B. Ahmed Al-Afiq on screen will have another lap after this one. It seems in sector one for Ahmed Al-Afiq, he's managed to make a big jump in improvements, 0.067 faster in sector one. He sets the fastest sector one time. Will number 89 there, Danish Fitri, hold him up a little bit. That was a bit close for Ahmed Al-Afiq, but he soldiers on forward. He comes across. Yeah, that did hold him up just slightly. Sector two has been a bit of a bug for Ahmed Al-Afiq. So that's the fastest sector one, but sector two just begging for a little bit more. Final lap run for Ahmed Al-Afiq, and now that's a fastest sector one for Ahmed Al-Afiq by quite a margin. He's the only one who's done a 22-second sector one. So this might be a good lap if he gets clear air right in front of him. Ahmed Al-Afiq should be able to jump up timing-wise ahead of Shafiq Ashraf. Oh, but again, sector two just lacking from Ahmed Al-Afiq. Shafiq Ashraf will come across the line, and he is the fastest on track for the pre-practice session, the Petronas Mam Malaysian Cup B grouping. After this, we will have all the one-make races go up for the pre-practice sessions. For firstly, the Yamaha Petronas Super Series Honda RSX one-make challenge, and followed by the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC challenge. And we'll cap off with the free practice 2 for the CB 150 class before the lunch break. And then the rest of the free practices and qualifyings will commence. This is what it looks like. Shafiq Ashraf in first and fastest. Second is Ahmed Al-Afiq. Third is Amir Ashraf. Fourth is Harith Rosmaza. Fifth is Sani Irfan. Sixth is Ahmad Shamal Akmal. Seventh is Zulhilmi Yazid. Eighth is Khuzaini Mahmoud. Ninth is Danish Hakimi. 10th is Muhammad Hanafi Kamarudin. 11th is Muhammad Yus Daniel Hakim. 12th is Arfiq Hilman. 13th is Fakhrul Nabil. 14th is Danish Fitri Aymizam. 15th is Harol Zawir Harol Fauzi. 16th is Ng Wei Xiang, and in 17th is Fakhrul Fikri Abdullah. We're gonna have to a short break, and after this, pre-practice sessions from the Yamaha Petronas Super Series.
Kita alihkan tumpuan kita kepada kategori one mic yang sekarang ini 3 kategori one mic akan keluar untuk sesi warm up mereka. Kita mulakan dengan Yamaha Petronas Super Series, di mana dalam kejuaraan ini, dalam kategori ini, Muhammad Alif, Muhammad Hafiz yang telah pun bergelar juara dengan mengumpul 190 mata, memasukkan Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah kelebihan 27 mata di antara kedua-dua pelumba ini. Ini melihatkan di awal musim penguasaan penuh Raja Abdul Rakib yang mencatat 3 kemenangan berturut-turut, diikuti kemenangan yang keempat pada pusingan kelima, tempat kedua pusingan keenam. Tapi bermula pusingan ketujuh, 8 dan 9 dia tidak mengutip sebarang mata, DNF dan kosong mata jatuh pada pelumba di Batu Kawan. Jika tidak, saya rasa perebutan kejuaraan akan dibawa ke sini, kerana jika Raja Abdul Rakib dapat menamakan perlumbaan dengan kutipan mata lebih daripada 3 mata, bermakna dia masih boleh mencabar kejuaraan. Tapi sebabkan tidak ada kutipan mata untuk Raja Abdul Rakib di Batu Kawan, kejuaraan telah pun menjadi milik Muhammad Alif, Muhammad Hafiz di tempat yang pertama dengan 160 mata. Namun begitu, kedudukan Raja Abdul Rakib tempat yang kedua boleh dicabar oleh Afiq Zazani Zaini. Afiq Zazani pula hanya 5 mata di depan Mirchan Aldris Omad Maziz untuk tempat yang ketiga, dan tidak jauh di belakang Ryan Kayum tempat yang kelima dengan 91 mata. Di bawahnya Ahmad Ali Imran, Ahmad Hijri dengan 88 mata, 86 mata untuk 88 bagi Zilkayim dan Syahrir Akif Hakimi. Sampai nombor 4, dari nombor 4 Zilkayim yang disebutkan nama tadi. Zilkayim yang memiliki tempat yang ketujuh keseluruhan dengan mengumpul 86 mata. Terpelumba yang boleh memberikan cabaran untuk perebutan kedudukan lain, bukan tempat pertama. Pertama telah pun kita ketahui milik pelumba nombor 12 Muhammad Alif, Muhammad Hafiz, yang sekarang ini terpantas di sektor yang pertama. Dan baru saja menamatkan satu lap dengan melasa 53.455 saat. Adalah catatan terpantas di Lita buat masa ini. Raja Abdul Rakib nombor 6. Raja Abdul Rakib juga telah pun menyertai dalam kategori Wira. Tapi dalam kategori ini kita lihat sayang sekali bagi Raja Abdul Rakib kerana dia mendahului jauh di peringkat awal. Memang pada awalnya kan kita dengan menguasai penuh musim ini, tapi ini adalah sebahagian daripada adat dalam perlumbaan, dalam racing. Last 3 races tidak mungkin sebarang mata bagi Raja Abdul Rakib. Therefore, dia kehilangan genggamannya pada kedudukan teratas, terpaksa dilepaskan kepada Muhammad Alif, Muhammad Hafiz yang terus melakukan masa terpantas di Lita buat masa ini. Yeah, Alif Hafiz, after stealing the championship, his shoulders will be very light going into this one. It's just a shame for Raja Abdul Rakib. Towards the end of the season, just couldn't make it happen. 3 rounds in a row, he scored 0 points. That's not really an easy one to recover from. As of right now, in this list for today's free practice, Alif Hafiz now goes down in second. Raja Abdul Rakib has just set the fastest time, 52.817. Afiq Shazani, third. Mirshan has jumped up into 4th place. It's much better for Mirshan after the last 2 rounds he's raced in. Ryan Qayyum completing the top 5. Muhammad Haradik 1 and 6th. Ari Darwish 7th, 8th is Shashal Akib. Behind Zil Qayyum, and we saw fall off just now. Sheikh Muhammad Ishraf in 10th. That's a free practice session as well from Tan Ka Weng. This is much better from him. He's finishing off his season very well. Ka Weng, who struggled to find point scoring positions, championship wise has scored some decent chunk of points after round 3. Dan kalau kita lihatkan pada ketipan mata Raja Abdul Rakib ketika masuk ke pusingan yang ke-7, dia berada jauh di depan Alif Muhammad Hafiz. Dia mengumpul 133 mata. Alif Hafiz dengan 90 mata, bermakna 43 mata berada di depan. That's how far Raja Abdul Rakib berada di tempat yang pertama sebelum dia gagal mengutip mata bermula pada pusingan ke-7, 8 dan 9.
Jadi 75 mata maksimum hilang kat situ. Sementara kita boleh lihat Alif Muhammad Hafiz yang mengambil kesempatan ini, kemenangan di pusingan ke-7, tempat kedua pusingan ke-8, kemenangan pusingan ke-9. Itu yang bolehkan dia mengejar, mengumpul 70 mata daripada 75 maksimum in the last 3 rounds, yang janjikan dia berada di atas. But here we have Raja Abdul Rakib masa yang terpantas pula, 52.905 saat. The only rider yang lakukan masa di bawah 53 saat buat masa ini. Muhammad Ali Imran, Muhammad Hijri yang kita lihat di Lita, tempat yang ke-15 keseluruhan, tak jauh daripada catatannya terpantas dilakukan oleh Raja Abdul Rakib. So we'll see how Raja Abdul Rakib akan dapat sekurang-kurangnya mengembalikan kedudukannya di podium di penghujung musim untuk berikan confident untuk menghadapi musim depan yang dinaraikan buat masa ini dalam kategori Wira. Probably dia akan masuk Wira tahun depan, ya, probably bagaimana keadaan belum lagi dapat tentukan, tapi buat masa ini dia telah pun berlumba dalam kategori Wira. So every chance for him to improve himself next season. For this season, what really made the difference is that Alif Hafiz, his lowest scoring position was down in 13th in round 3. But other than that, it's always been in the top 5. So Alif Hafiz has been so consistent, and where Raja Abdul Rakib faltered, he took advantage, and that's where the championship was won by him. It's completely locking in and full focus for the final, for the past 6 rounds. That's the thing, a championship isn't won in just 1 or 2 rounds. A championship is won over the course of the entire season, and that's what Alif Hafiz has done very well. Barely made any mistakes at all. A minute left, and look at that, it's getting gloomier and gloomier. We are expecting rain at about noon, so right now the local time here, 11:34. Rain might be imminent at any point now. So we could very much see a wet weather qualifying session to come. Now in this session, Rakib putting in some good daylight between himself and second. Shazia Lakib has gone off into second now. 0.441 the gap. Ahmad Harithik one in third. Half a second down from Raja Abdul Rakib. Mishan Alriz has dropped down into 7th place. So Mishan found an early good time, but nonetheless improving a bit more than he is. That's it. That check flag's about to come out now for the Yamaha Petronas Super Series free practice session. The next time we see them, it will be a qualifying session. The question will be, is it going to be dry or will it be a wet qualifying? Rain predicted to come by around 12 p.m. today. That's just less than 30 minutes. We're expecting 50% chance of rain all throughout the afternoon sessions. It's been a very, very wet week here in all around Malaysia, to be fair. Throughout Kuala Lumpur, throughout Selangor, throughout Johor. So we'll play the minds on play with the mind of some of the riders. Some will find confidence in the wet, some will absolutely lack it. We saw, of course, in we went to Jumpul, where a lot of riders struggled in the wet. Namely, Mirshan Alriz, that's where he scored his lowest scoring position of the season. So this is what it looks like for the free practice for the Yamaha Petronas Super Series. Raja Abdul Rakib in first and fastest, Afiq Shazani in second, Shazia Lakib third, fourth is Ahmad Harithik Wan, fifth is Ahmad Ryan Qayyum, sixth is Alif Muhammad Hafiz, seventh is Mirshan Alriz, eighth is Putra Faris Fakrullah, 9th is Arif Shazwan, 10th is Sheikh Muhammad Ishraf, 11th is Tan Ka Weng, 12th is Muhammad Arif Darwish, 13th is Muhammad Zul Qayyim, 14th is Muhammad Ali Imran, 15th is Muhammad Amir Muhammad Hafiz,
16th is Muhammad Aaron Rizky. 17th is Akif Koyum. 18th is Ryan Danish Roslan. 19th is Ikram Yusuf. 20th is Raja Atta Nur Muhammad Daniel. 21st is Shah Putra Muhammad Fadil. 22nd is Nur Fatihah Balkis. 23rd, Muhammad Asfan Arish. 24th is Danish Safwan Azmi. So we're going to enter a short break and we'll be back with more of the free practice sessions from the One Make Championships coming up right after this. So tahun ini keputusan memang kurang memuaskan. Okey, sama ada CP125 atau CP150 dua-dua kurang memuaskan lah. So sebenarnya ini adalah sejak musim lepas lah mula tukar regulasi tentang engine kan. So kami dah cuba pelbagai jenis setup tapi sampai hari ini kami belum dapat satu setup yang cukup memuaskan. Tapi kami dah hampir mendapat resepi yang kami nak lah. Okey, kalau bagi sekarang masih awal lagi untuk mengumumkan barisan baru. Kalau kami dah ada keputusan untuk barisan baru, kami mesti first bagi media Cubprix dulu untuk tahu barisan kami. Cubprix sejak dulu dari zaman two-stroke, lepas tu zaman carburetor, lepas tu zaman masuk FI, and then tukar motor jadi Y-suku. So ada banyak jenis perubahan dari bunyi two-stroke yang sangat sedap didengar daripada setting carburetor sekarang semua kena pakai PC setting. So perubahan ni sangat banyak dan sentiasa berubah dalam 5-10 tahun dan dia akan ada satu perubahan yang besar lah. Dari segi pihak penganjur pun dah upgrade dari semasa ke semasa. So mereka akan you guys lah akan tahu mana selekor yang bahaya, mana tempat yang patut letak banyak bahan-bahan keselamatan dan sebagainya. Jadi ya saya rasa makin selamat lah. Dan of course kalau track permanent lagi lah selamat. Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua penyokong setia YY Pang dan juga sponsor-sponsor YY Pang kerana tetap support YY Pang walaupun kami tengah downtime. Tetapi kami boleh kata kami tengah berusaha, bekerja keras dan kami pasti dalam musim depan kami akan comeback. YY Pang akan mari!
Okey, kita ke sesi latihan yang kedua terakhir sebelum kita kembali ke CP150 untuk latihan yang kedua. Ini pre-practice. Kerana bagi kategori utama mereka ada 2 pre-practice. Bagi kategori one mix seperti ini, 1 pre-practice sahaja. Honda RSX One Mix Challenge yang sedang kita saksikan sekarang. Dalam kategori ini memang Akil Ramadan Idris dah lama bergelar juara dengan 170 mata sekarang ini. 136 mata untuk Hadrik Shah Muhammad di tempat yang kedua. Bagi Akil yang memang rekod dia 4 rumah pertama dia menang. Kemudian dia DNS pada round 5. Tapi lepas tu tempat kedua round 6, tempat pertama round 7, tempat ke DNF round 8, tempat pertama round 9. Memang gelaran juara telah lama menjadi milik pelumba ini. Dan tempat yang kedua kita lihat yang ini best, kerana Hadrik Shah Muhammad dan Haziq Naufal Adam, kedua-dua pelumba ini berkongsi 136 mata. So battle tempat kedua yang akan disaksikan dengan antara pelumba nombor 10, jentera 10 dan jentera nombor 5. Dan itu yang akan bersaing untuk kedudukan tempat yang kedua. Terakil berada jauh di hadapan di tempat yang pertama dalam kategori Honda RSX One Mix Challenge ini. Yeah, the championship was really in the way for Akil Ramadan. He's done it in confident form despite 2 rounds not scoring any points. That's been the point of reference for Honda One Mix this season. Been a good season for Hadrik Shah as well. 136 points. He's equal on 136 points with Haziq Naufal, the number 5. Also Amshar, 4th with 95 points. So for second place, there's still quite a battle to come between Haziq Naufal and Hadrik Shah. Essentially, whoever finishes higher tomorrow on race day will be finishing in second place in the championship standings. Yap, semula itu saja kiraan dia. Siapa yang di depan dia akan menang. Itu saja. Yang akan pergi tempat yang kedua dalam kategori ini. Kerana kalau kita lihatkan untuk musim 2025 ini, kedua-dua pelumba di hadapan iaitu Akil Ramadan dan Hadrik Shah yang memenangi perlumbaan. Kesemua perlumbaan mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimenangi oleh Akil Ramadan Idris. Sementara 2 perlumbaan dimenangi oleh Hadrik Shah, tapi ada 1 perlumbaan dimenangi oleh Fahim Benjamin Muhammad Fauzi pada perlumbaan Pusingan yang ke-6. Dan tapi selebihnya memang rekod dipegang oleh 2 pelumba di atas untuk memenangi perlumbaan. Dari awal lagi kita nampak Akil Ramadan yang menguasai. Tapi di litar sekarang Wakif Amsyah Muhammad Hairil yang melakukan catatan yang terbaik di litar. Tempat yang kedua Hadrik Naufal Muhammad Adam. Dan Sam Rider ini juga berlumba dalam kategori Wira. Kita perasan nama yang kita sebutkan yang tadi, ada Mak Saidi berlumba, Wakif Amsyah. Ya, yang berlumba daripada Honda RSX adalah ada Mak Saidi, Akil Ramadan Idris. Akil Ramadan tak mengejutkan kerana, dan juga Wakif Amsyah. Akil Ramadan dengan rekod yang baik tunjukkan. So not surprisingly dia akan berlumba dalam kategori Wira for next season. So dia memiliki pada perlumbaan yang pertama di Batu Kawan petak ke-15, tapi dia DNF dalam perlumbaan tersebut. Sementara Wakif Amsyah pula dia DNQ pada perlumbaan di Batu Kawan. So probably this time tengok macam mana dua pelumba ini dapat atau tidak bersaing
benchmarking juga bersama dengan pelumba Yamaha yang lebih ramai naik ke kategori Wira di penghujung bagi musim 2025 ini. Yeah, I think Hezrick will be another one that Hezrick and Hadzik will both be very much looked at by a lot of the Honda teams for progressions into the upper categories like Wira KBS. There's not many slots though. They're gonna have to be fighting quite a number of very impressive riders, so there'll be a few factors coming in for their progression into the next season. One of the teams for certain is, of course, Akil Ramadan with the Synergies on a KC Racing team. But we do have yet to see it. Probably throughout the season. Ya, kerana kita nak lihatkan bagaimana Akil Ramadan Idris dengan bersama Haziq. Akil Ramadan Idris bersama wakil Amsyar akan bersaing dalam kategori Wira. Dalam kategori ini Akil Ramadan Idris sekali lagi lakukan masa terpantas di Rita sekarang 51.568 adalah the best, but he set the fastest time in sector 1 whereby Fahri Bujamin dengan Ryan Arif lakukan masa terbaik peribadi mereka sector 1. So kita akan expect Akil Ramadan Idris akan dapat memperbaiki catatan masa di 54.5 yang dia lakukan dari 50.948 ya terbaik yang dia lakukan. Perbezaan yang cukup jauh antara kedua-dua 1 dan 2. I think that there's a traffic. There you go, dilakukan 50.781, the new fastest time oleh Akil Ramadan kerana di perumput tempat yang kedua melakukan masa terbaik sektor yang kedua. Well, ini kita unit yang terakhir untuk Honda RSX One Mix Challenge dengan Akil Ramadan Idris melakukan masa yang terpantas. Ini peluang bagi mereka melakukan catatan masa kerana keluar dari selekor terakhir ada jarak yang jauh menuju ke selekor yang pertama. Lawan yang agak lurus dia bentuk selekor sedikit saja, jadi consider as lawan lurus untuk mereka pecut menuju ke turn 1. That's the best place for them to dapatkan maximum speed untuk jentera mereka. And it's this kind of layout. It's all about the rolling speed. It's not too many turns in the form of a tight, heartbreaking zone, but it is all about the roll around here. You want to get the bike flowing as much as you can to get proper speeds all the way through. Check flag does come out now to conclude the pre-practice session for the Honda RSX One Make Challenge in a very, very gloomy looking Iskandar Putri in Johor. This is what the results look like for the Honda RSX One Make Challenge. Akil Ramadan, first and fastest. Second is Ryan Arif Muhammad Rozaifri. Third is Muhammad Adif Ikwanuddin. Fourth is Muhammad Hasik Nafal. Fifth is Wazim Amshar. Sixth is Muhammad Farhin Benjamin. Seventh is Hezrick Shah. Eighth is Idol Zarif Zainal. Ninth is Muhammad Adil Zarif. 10th is Irfan Darwish Shah. 11th is Nazril Muhammad Sabidi. 12th is Muhammad Ryan Darwish. 13th is Muhammad Imran Zakwan. 14th is Muhammad Farish Daniel. 15th is Putra Arif Rizkanda. Completing 16 round is Muhammad Fikri Mahmudin. 2 more free practices left. Next up will be the 125 LC Challenge, followed by the CP150 for their second free practice outing. Get into a short break and we'll be back right after this.
Okey, nama saya Safrizan bin Buang, berasal daripada Felda Sungai Tiram, Bulu Tiram, Johor Bahru. Okey, bermulanya pasukan Cubprix Racing ni daripada saya sendirilah. Saya orang Johor panggil saya Cubprix. Kalau orang KL, time lumba dulu panggil Safrizan bin Buang lah. Saya sebelum ni berlumba pada tahun 2023 World Champion 125Z dan berlumba kategori Rovi dengan expert juga bersama Swadi. Jadi kat situ kenalan saya. Kenalan saya Swadi kan, orang lama juga kan. Jadi saya dah pencen. Kasih dia, dia bersemangat lagi kan. Kasih dia. Dia punya Swadi lagi meriahkan tim Cubprix Racing dan beri harapan pada Cubprix Racing. Macam Swadi ni senang. Sebab dia dah ada semua benda yang rider pada dia semua dah ada. Jadi senang. Dia boleh set up motor, nak setting sprocket ke apa, dia boleh ajar anak saya pun kategori Pro Am juga. Jadi dia boleh ajar anak saya, yang lain-lain pun dia boleh ajar. Jadi senang cerita, adanya Swadi ni memang senang kerja. Sebenarnya motor kita sama je. Okey, cuma rezeki je. Rezeki tim kami ni, Cubprix Racing ni timnya macam contoh sebelum 3 race ke 4 race sebelum ni jatuh, Swadi jatuh. Jadi tak ada point, tak ada collect point. Sebab kita pun tak boleh nak marah siapa. Ini rezeki Allah Ta'ala yang bagi, jadi kita serah je. Ya, ada rezeki ada, tak ada rezeki tak ada. Kalau ada yang sponsor, insyaAllah ada. Sebab sebelum ni yang race ni pun kita harap daripada sumbangan. Terima kasih pada member yang bagi sumbangan pada tim Cubprix Racing. Terima kasih pada semua yang sponsor-sponsor tim Cubprix Racing. Tanpa anda, saya tak ada kat sini. Madini ni, jemput adik semua. Tengok tim Cubprix Racing. Mesti podium insyaAllah.
Ini adalah bagi sesi latihan bebas untuk Ion Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Sebelum kita saksikan kembali nanti 150 practice number 2. Dalam kategori ini nanti kita nak lihat 135 LC Challenge bagi musim 2025. Di antara Sani Irfan Syahrizan dengan Arfan Ashraf Muhammad Mazlan, perbezaan 3 mata sahaja antara kedua-dua. Maafkan saya, ini ketika juara bagi musim lepas, perbezaan 3 mata sahaja. Tapi bagi musim ini memang jauh. Kita lihat Afiq Amdan hinggakan Nomor Al-Syakir Zulfairi. Saya lihatkan tadi kena bandingkan betapa tahun lalu kedudukan yang rapat mata antara pelumba, tapi tahun ini memang jauh sekali. Afiq Hamdan yang mengumpul 166 mata berbanding 138, dan kejuaraan telah pun diketahui dengan perbezaan 28 mata di antara Afiq Hamdan dan Zakir Zulfairi. Zakir Zulfairi juga jauh depan Zakwan Anas 138 dengan 27 mata misalkan kedua pelumba. Tapi yang ada di antara Haidar Nur Akmal dan Ahmad Jebat Zulkarnain 4 dan 5 masing-masing mengumpul 104 mata, dengan Ahmad Muizzuddin Ahmad Nizam dengan 102 mata. So itu adalah battle yang akan kita lihat di Lita nanti. So kerana yang lain telah pun kita ketahui 104 mata. Satu empat mata dengan 104, 102. Ini kedudukan di bawah, di mana itu kedudukan untuk Haidar Nur Akmal, Ahmad Jebat, Ahmad Muizzuddin, Ahmad Nizam. Untuk perebutan bagi tempat yang keempat. Tapi 1 dan 2 telah pun kita ketahui dalam kategori ini, dengan Afiq Hamdan. Setakat ini bagi Afiq Hamdan kejuaraan baginya untuk musim 2025. Dia menang pusingan pertama, pusingan keempat, pusingan kelima. Dia ada 3 kemenangan, tapi dia konsisten setakat ini mengutip mata dalam kesemua pusingan, dan terbaik dipercayai menang, dan sekali tempat yang kedua, dan dia ada 3 kali di tempat yang ketiga. Konsisten ini bolehkan dia berada di atas, walaupun Muhammad Zakir Zulfairi yang ada lebih banyak kedudukan yang baik juga, tapi dia gagal untuk mengutip mata dengan konsisten. Dan bagi Afiq Hamdan yang paling rendah adalah dengan ke-9, tepat dengan 10 mata sahaja. Yang lain semuanya di atas podium, sekali saja tempat ke-4 pada pusingan yang kedua. Yeah, it's been a consistent season from Afiq Hamdan. He's been hitting it every round with the big point scoring position. And certainly in round 9, where maybe the pressure got to him and he only scored 10 points, but yeah, nevertheless he sealed the championship well. And he can go into this final round with no pressure on his shoulders, going for it. He can probably send it and fight for a strong winning position. Should be a very sweet way to cap off what has been a strong season from Afiq Hamdan. There will be question marks into where he will be going next after this.
Haven't seen him in the Wira KBS class testing with anyone else yet. So right now just 2.5 minutes left. Dennis Rifki has managed to find fourth place with a 51.599. Zakonanas in fifth with 52.382. Zakonanas is looking to finish this championship in third. Haidar Akmal chasing from fourth, but Zakonanas with the advantage of 7 points. Dua minit lagi akan tamat bagi sesi latihan bebas untuk Ion Credit Service Yamaha 125 LC Challenge ini. Ada beberapa pelumba mereka yang akan yang berlumba dalam kategori Wira bagi menuju penghujung ini. We do have Ahmad Muizuddin depan Zafri Sardi yang berlumba. Ahmad Muizuddin juga berlumba dalam kategori Wira. So dua pelumba yang kita lihat ini is racing in kategori Wira juga pada hujung minggu perlumbaan ini. See how they fare dalam kategori yang lebih atas. Sementara amat cepat, bukan masa terpantas sekarang ini 51.069 saat. In the final minute practice round untuk Ion Credit Service Yamaha 125 LC Challenge. Dalam kategori kejuaraan telah pun kita ketahui, tapi perebutan untuk tempat yang ke-4, 5 dan 6 ini yang menarik untuk kita saksikan antara Haidar Jebat dengan Muizuddin. 104 mata untuk Haidar, 102 mata untuk Jebat, 102 mata untuk Muizuddin. Sementara 92 mata dari Nizam juga not that far di belakang dengan 92 mata. So itu battle yang kita boleh lihat. Zakwan Anas 111 mata juga gunakannya boleh dikejar oleh Haidar Jebat dan Muizuddin. Dari perebutan tempat ketiga juga bolehlah kita katakan boleh agak terbuka juga untuk kita saksikan pada hujung minggu perlumbaan ini. Yeah, decent session from Ahmad Javad Zulkarnain. Dennis Rifki in second, third is Zafar Hamdan, championship winner. Zafar Hamdan after a tricky few seasons going into the Wira KBS as well. Back into the one makes he's managed to really push on forward and managed to seal the deal with a championship win. Once again, just a run without pressure for Zafar Hamdan for the finale of the 2025 season. So this is the results look like for the Ion Credit Service Yamaha 125 LC Challenge free practice. Ahmad Jabal Sukana in first and fastest. Dennis Rifki used Nizam in second. Zafar Hamdan third. Fourth is Muhammad Al-Shakir Zufairi. Fifth is Ahmad Muizuddin. Sixth is Zakwan Anas. Seventh is Irfan Zafri. Eighth is Shafitra Muhammad Fadil. Ninth is Shah Zaifi Adli. 10th is Imbak Danish. 11th is Haidar Akmal. 12th is Muhammad Ikram Yusuf. Muhammad Akif Koyum in 13th. 14th is Muhammad Hakim Rosman. 15th is Sheikh Muhammad Ishraf. 16th is Muhammad Shami Mifzal. 17th is Said Wafik Akil. 18th is Muhammad Akil Nasran. 19th is Abdullah Huraira. 20th is Raja Atanur Muhammad Daniel. 21st is Muhammad Azam Fikri. 22nd Muhammad Akil Mirza. Third and 24th, Mizan Faris Daniel and Danish Safwan Azmi. We got one more free practice before we head for a lunch break. It's a CP150 free practice 2 from a drying Iskandar Putri layout. Although wet weather will be a threat for later on this afternoon in qualifying, we're going to head to a short break and we'll be back right after this.
Hai, nama saya Muhammad Nizan. Saya berasal dari Pulau Pinang, berumur 26 tahun. Dekat kategori Pro Up ni dah dekat 7 tahun lah kat sini. So dekat Cubprix dah dekat 9 tahun lah. Perubahan dekat kategori Pro Up ni perubahan yang orang cakap kita different lah, sebab daripada segi motor, rider pun dah advance dah sekarang. Semua benda ada daripada segi teknologi juga, macam ECU semua. So banyak perubahan lah. Pencapaian terbaik tahun lepas, tapi bagi saya itu tak cukup terbaik, tapi saya fight untuk overall. Tapi last race dekat Penang saya jatuh patah tangan. So saya rasa itu pencapaian yang paling terbaik bagi saya. Daripada segi teknikal, motor yang injection ni lagi senang bawa. Sebab kita masuk-masuk letak laptop dah dapat tahu semua. So beza dia kat situ lah. Saya sebenarnya kami buat sendiri lah dekat rumah. So bapak saya yang mekanik dengan member saya ni. So kami semua sendiri lah, semua dekat rumah. Setting sendiri, training semua sendiri. So siapa-siapa yang nak jadi rider boleh lah. Cuma kita kena cari kelengkapan dan juga ada motor untuk nak race. Target saya tahun ni tak ada sangat sebab tahun ni struggle gila-gila. So target tahun depan kita nak ambil balik, nak fight untuk overall lah.
Okey, kita telah pun tamat sebuah pre-practice dan pre-practice 1, FP1 semua telah pun dah tamat dan ini adalah sesi terakhir kita di sebelah pagi ini untuk FP2 bagi CP150 whereby kita dah lihat tadi di FP1 Azrai Hakim Anwar yang melakukan masa terpantas dengan masa 45.229 saat dan Abdul Izzat Ahmad Baharudin yang kembali semula berlumba di tempat yang kedua dengan 45.7 saat. Ahmad Afif Amran tempat yang ketiga 45.716. Kasmar Daniel tempat yang keempat dengan 45.841 saat. Menunggu untuk mungkin ada catatan masa di bawah 45 saat dapat dilakukan. Tanda keadaan Lita semakin baik walaupun masih lagi mendung di dua, tapi keadaan Lita yang tambah kering. Probably we will see catatan lebih baik. We have 44 now because in the morning 45 itu yang fastest time. We have 44 by Ahmad Afif Amran, 44.118. Wah, this is semakin baik catatan masa lakukan Faris Hafiz kedua, Dato' Izzat ketiga dengan Indi Fitri keempat, Kasma kelima, keenam Abdullah Qayyum, ketujuh Akid Aziz. Ahmad Hafiz has gone on the right after the chicane. That's going to be a fast crash for Ahmad Hafiz, so it's good to see that he's okay. Oh, yeah. There's another one. This was earlier on. It's one of the Yam racing bikes. Yep. Kita nak lihat. Okay. Helmi Azman 43.937 second. Terpantas di Lita. First rider perempuan pertama melakukan masa di bawah 44. Dan Helmi Azman Azroy tempat yang kedua 44.087 saat. 20 Honda ini 1 dan 2 sekarang dalam FP2 sebelum mereka ke sesi kelayakan di sebelah petang nanti. Kita akan lihat sesi kelayakan bagi CP150 untuk menentukan siapa yang akan dapat melayakkan diri ke Super Bowl. Another rider yang salah. Again from Yam as well. That's Haris for them. Yeah, Haris Hasik Zamri. So 2 Yam bikes with an issue here. So that's 2 out of 3 gone. Kasma there leading the train of riders behind him. He's got Shadow Shazras. Sorry, that's Ahmad Darwish there. That's with him. Idul Fitri right behind Darwish. And behind Idul is Faris Hafiz. Darwish had a good session earlier on in pre-practice 1. They'll be looking to find another one in this second one as well. And right behind Kasma. He's going to get a nice tow behind Kasma. Nah, Abdul Izzat bukan masa terpantas sekarang ini. 43.819 saat. Kita lewat Daniel. Ini adalah sesi for them today. Qualifying is the most important thing because we might not know what kind of weather condition will be tomorrow morning. Yep. Jika hujan, lintar basah dan mereka akan ikut catatan masa suatu kelayakan. So it is uncertainty. Mereka akan cuba lakukan masa terbaik waktu kelayakan untuk menentukan ikutan grid. Well, we hope cuaca okay esok because we would love to see Super Bowl here di Elitat ini di Iskandar Putri, tapi to them they have to set for the fastest time that yang mereka boleh lakukan suatu kelayakan nanti. So now we can see that masa semakin laju dan Dato' Izzat lakukan 43.742 saat, makin turun catatan masa yang mereka lakukan. We have Helmi Azman menjawab dengan 43.643 saat. So, this is kita harapkan cuaca akan baik di sebelah petang nanti kerana kita akan dapat saksikan kelayakan yang cukup mendebarkan. Kami akan see catatan masa yang agak rapat antara semua pelumba. Azroy, Afif. Tadi Afif ada masalah kita. Now inside the fastest time on the track, 43.372 saat.
You can never discount Afif. Some way or another, he will find his way to the top. That's been the season so far for Afif Amran. That's been the season for the CP150 class. Afif has just been an unstoppable force. It's such an impressive campaign from Afif. It's been an impressive 3 seasons from CKJ Racing. The most dominant team by quite a margin. Ya, pada tahun lalu di sini catatan masa qualifying untuk CP150 adalah 44.624 saat yang dilakukan oleh Azroy Hakim Anwar. Dan sewaktu dalam sesi sebelum itu latihan bebas, kalau kita lihatkan latihan bebas masa yang dilakukan juga di practice 2 44.252 oleh Akil Aziz. Therefore we have masa yang lebih baik, jauh lebih baik dilakukan sekarang. 43 yang mereka lakukan, 43.1 yang dilakukan oleh Azroy sekarang. 43.164 saat masa yang dilakukan. I'm so impressed by Nazrul Izzat, who's just come back from a broken collarbone and a fractured shoulder blade as well. He's only just started riding the bike again last week. Now he's already managing to contest in some top positions with some really fast times. So Nazrul Izzat looking on good form for the final race of the 2025 season. The Huns as well have been decently impressive. Finally, for SCK, it's starting to click together with Helmi Azman. The results are coming better and better. You see the pair of the Hondas there riding together. Arguably, some of the best Honda riders of the current generation, Helmi and Azroy. Dennis Shami finally getting it clicked together in this session. Free practice 1, it was a big struggle for Dennis Shami. He started to make the bike work for him. It's been an adaptive season for Dennis Shami aboard the Cubprix machines again. It's always difficult going from a prototype machine where the chassis is stiff onto a production bike where the chassis has much more flex to it around turns. But he's managed to adapt very well, and then those who follow the Asia Road Racing Championship, Dennis Shami has been a top contender for the past few rounds. Yeah. And one more point is that fastest lap 2023 Azra Hakim Anwar 43.142 saat. So Azra lakukan 43.164 saat. Hampir percatatan masa lakukannya pada tahun 2023. The Vouch team, their best rider right now is Hafizat Supat in 15th with a 1.197 gap to the top. A bit more data for them to collect in this session to come. Qualifying will be a big one. They still haven't yet managed to get into Super Bowl positions. They've been oh so close to it. Wah, ini bukannya sesi kelakar, tapi kita boleh nampak catatan masa mereka semakin baik, ya, semakin laju catatan masa yang mereka lakukan. Azroy semakin hampir pada catatan rekod yang lakukannya 43.142 saat, dan dengan I believe ada sedikit perubahan pada keadaan kedudukan Lita daripada tahun 2003 sampai sekarang. Sejak pertemuan pertama dilangsungkan di sini, they made some adjustment. Yes, sir. Yeah, here and there, but still quite impressive by Azroy. The Afif also lakukan 43.216
43.3 by Akid, 43.3 by Nadrul Izzat, 43.3 by Helmi Asman. You can see the top 5. So ini adalah sedikit preview untuk kita pada sesi kelayakan nanti. Dengan keadaan kita, we hope the track here stay clear like this, dry. Kita akan dapat saksikan sesi kelayakan yang cukup baik, cukup berdebakan antara mereka. So we can see that the timing yang mereka akan hampir. We have now sector 1, Api lakukan masa yang terpantas. Sector 1, he lost his time in sector 2, so maintain tempat, kekal tempat yang kedua. Dan Azroy berada di tempat yang pertama. Masih lagi we have Charul Chazras naik tempat yang ke-6 dengan catatan masa terbaik 43.98 saat. Wow, this is interesting to see that bagaimana catatan masa mereka lakukan dalam sesi latihan ini semakin turun, semakin laju catatan masa yang dilakukan oleh pelumba. Ini sesi terakhir kita di sebelah pagi sebelum kita akan berehat ketika kembali nanti untuk saksikan sesi latihan bebas dan sesi kedua untuk 1 to 5 Wira, and then kelayakan untuk semua kategori. Dan like I said just now, the qualifying here is very important, especially untuk CP150 because of keadaan cuaca yang tak menentu. Jadi setiap sesi itu penting sebenarnya, dan sesi kelayakan apatah lagi untuk menentukan kedudukan grid bagi pelumba dalam perlumbaan mereka esok, berikan peluang untuk mereka mencatat kemenangan, especially after this litar ini. Lepas turn terakhir mereka sudah lurus menuju ke selection pertama, itu untuk dapatkan maksimum pada jentera mereka. Just like Daniel saya katakan tadi, Nadrul Izzat yang baru kembali dari kecederaan broken collarbone. Yeah. And the fractured shoulder blade as well. Fractured dislocator, I can't remember which one, but shoulder blade as well with an injury. Yeah, but he's showing masa yang cukup baik. Yeah. It seems that he never left, never exactly. rest. He's only had 1 week of practice and he's come here and then done a top 4 timing. It's so impressive what he's done. So kita masuk final minute untuk CP150 bagi sesi latihan bebas yang kedua. We yet to see Kasmar Daniel. We saw Kasmar Daniel just now. Kasmar tempat yang ke-8. Masanya adalah 43.807. We know that Kasmar also boleh lakukan masa lebih baik lagi. Afif baru saja lakukan 43.105 saat, dan ini catatan rekod baru mengatasi catatan Azrul Hakim Anwar pada tahun 2023, 43.142 saat. 43.105 could be 42 coming untuk pelumba ini, kerana catatan masa oleh Afif sekarang ialah 43.105 saat terpantas. And we were talking about Kasmar just now, how Kasmar juga adalah pelumba yang boleh lakukan masa yang lebih baik lagi. So we will see this evening dalam sesi kelayakan untuk CP150. Yeah, you'd have to imagine that they will be pushing on and qualifying pretty hard if it stays dry, and if that's the case, I think with the data they've collected from this session, we'll definitely see a 42 coming. Akid is now just setting the fastest for a second time, so Akid might be the first to dip down into the very low 43s or the sub 43s into the 42s. Let's see what Akid's capable of doing as he comes across the line. There he is now. Oh, Akid has gone to 43.038, so Akid Aziz now up to the top. It's a 1 and 2 for CKJ. Yes, we are very much knocking on the door of a 42-second timing here in Iskandar Putri. Ooh, we've got a late faller there. That's is that Azroy again that's gone down? That is Azroy. That's his helmet. Gosh, what a horrible Saturday start it has been for Azroy.
a crash in free practice 1 and now another crash in free practice 2. And this time he stretched it off, so that is very concerning for Honda Stremo UZ Racing. This morning has not gone to plan for us, right? Neither has the afternoon. 2 big crashes for him. Just limping off after free practice 1's crash. And now it's even more concerning, he's been stretchered off. This is what the results look like for the CP151 free practice 2. Akadazis, first and fastest, nearly dipping into the 42s. Ahmad Afif and his teammate, the champion, in second place. Third is Azra Kimanwa. Nasrul Izzat back from injury in P4. Helmi Asman in fifth. Sixth is Kasman Daniel. Seventh is Idul Fitri Mahadi. Eighth is Sharo Shazra Sharo Yuzi. Ninth is Muhammad Faris Afiz. 10th is Ahmad Darwish. 11th is Abdullah Koyum. 12th is Daniel Shami. 13th is Iqbal Amri. 14th is Faiz Zekri. 15th is Afizat Supat. 16th is Irfan Aikal. 17th Mozakir Muhammad. 18th Afizi Supat. 19th is Hazik Farus. 20th is Imam Fahmi Sunin. 21st Amirul Arif Musa. 22nd Muhammad Adib Rosli. 23rd and 24th Ayman Muhammad Hafiz and Harith Hazik Zamri. So that does it for our morning to midday session from Iskandar Putri for the final round. The Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship. We're going to head to our lunch break and we'll be back later on with the rest of the free practice sessions, followed by the all-important qualifying sessions to come. That's all coming up just a short bit, so stay tuned, don't go anywhere. We are back in action and live once again at 1:20 p.m. Sorry, 1:30 p.m. We will catch you then.